Kutsilyo na sila. Hoy! May next ba? Ay, Five. pinapahinga lang yung braso na. Tapos sa bahay din. Oh, next, ano na naman eh. May next na ano na yun. Hindi hanggang last test lang yun. Ah, sakto lang to. Noon sa ba? Perhaps nila sila. Stress na sila. Hey, decision! Hey! Are you ready? Sir, yes, sir. Ready? Four! Go! Okay, up! Hey, decision agad! Down! Gusto may canteen. Right, show! Are you ready? Yes, sir. Hey! Ready, sir. Fight!